Ipapa-experience ko kay Juana. Waka 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 sa kaliwa. Plantaros. Ayun po nga yun po, ipapa-experience kay Juana ang magtanim ng rice. No? Vamos a hacer experiencia plantar arroz. Porque para tú sabe cómo los Filipinos plantar arroz. Cómo va a sufrir para plantar arroz después nosotros tiene vamos, Rebel June. ¿Nakabidyo ba? Yes, vamos. Ang ganda! Alam tayo sa may Laur mga amigo. Ahora borracho que pasa así. No, no, hay que andar bien. Oh. Anda bien. Solo mira este, sí, sí. No hay problema. ¿Por qué me Sí, calma, calma, así, así, sí. Tayo sa palayan, sa taniman po ng palay dito sa Laur, Nueva Ecija. Ayan. Primera. Una así. Okay. Dito na ako hindi ako pupunta dyan. Diyan ka lang ayan. Kuya, paano magtanong ng rice? Turo mo muna sa amin. Paano po? Ayan, ganyan. Ganyan. Tapos, paano po? Tira, Una, ano po? Ayun. Ganyan lang. Ayan. Ayan. Pabalik. Okay, gitwana, siya. Okay. Okay, tumayi ha. Ilang piraso po? Ilang piraso? Ganito. Ayun, primera. Puna, aki. May linya, sundan nyo yung linya. Sundan nyo yung mga linya. Kita ba kami? Kita kami? Oo. Juana. Linya! Asi, Juana. Sí. Linya. Linya, Okay, ito, arriba. Ano, aki? Una. No, tama yung sabi niya, tama. Ayan. Tama ba? Ayan. Asi. Joanna pronto, asi. Mira. Mira yo. Asi. Tama ba? Ayun, ganon. Asi. Ayan. Di pa hirapan dito. Ganyan. Apa hindi mahirapan? Mga apat na. Ayan, Mira. Ayan.
One. Ayan. Yan. Oh, gawin mo to. Ganun. Iba-ibahin mo. Oh, ayan. 1, 2, 3. Magtanim ay di biro. Planta aros aki. Maghapong nakayuko. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman. Tama kuya, marami. Okay lang. Okay na ganito. Madami na yan. Tama. Okay lang. Ganyan lang. Ganito. Yung ano na pwede mucho. Asi. Bigay. Si, igual, sabihin tako na. Sabi. Si, sabihin, si. Oh, después asi. Tayo, di naman makaupo, braso ko'y namamanggit, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintik sa pagkababag sa tubig. Sa umaga pag-ising, ang lahat iisipin. Yan. Foto mo tayo. Foto, Kuya Bill. Foto. Puto, pig. Okay na. Okay na. Kuya, yung ano, maghapon nakikatang dito? Lahat ito, maghapon lang to? Okay, yung kami na lang magal. Umaga lang. Yung pitak to, isa, dalawa. Dalawang pitak. Isa lang na yun. Isang pitak. Apat lang ito balik kami ng magal. 4. Oo, tulungan namin sila. Tulong lang to. Ayaw nagtanim. Bakit hindi lang buhos? Di ba may buhos? Kasi hindi mo na yung nalulutaw. Hindi maganda? Hindi na tayo Kaya mas maganda talaga tanim kaysa buhos. Pero may iba nagbubuhos na ngayon. Kaya nga. Ayun, kagaya ng pati yun. Ganun lang yun. Ganun lang. Mas maganda talaga tanim. Tapos gano'ng katagal ano nito? 4 na buwan. Apat na buwan? 120 days. Wala, 4 meses. Después, coger esto, araw-araw. 4 meses. Pero every time po marami, di ba? Hindi nasira. Ano nasisira? Piste. Mga piste. Sira yung pagbunga. Bagyo, gano'n. Pag may bagyo, masisira. Tapos may mga piste yung mga Insekto. insekto, gano'n. Insekto, ayan. Okay, pwede naman yung ganyan. Iba tayo ng style. Ang juwara to, aki. Sa hektarya, mga isang daan naman yun. Okay. Sa hektarya yan. Hindi lang pagkakita. Sa isang hektarya daw, 120 daw ang kinikita na sako ng palay. So 120, pag natin yung magiging 60, tama? Kalahati, no? Di ba, tawa, ganito. Ayan! Sige. Dumayo pa tayo ng Laur, Nueva Ecija. Hanggang San Isidro po. Sa Kabalatuan. Sige po, sa San Isidro, sa may papuntang Cabiao. Ang galing! Yung face daw. Natuto agad daw. Marunong na. Magaling. Ayan. Sige. Magaling. Tama ba tayo o pagkilid lang? Kahit Kahit patagilid pwede. Kahit tatayo yan. Kahit daw patagilid pwede. So, sa first time magpagaling, okay naman. Okay na yan. Kulang sa? Lapit. Ano lapit? Kailangan daw. Palibilit. Adicho. Asi. Oo. Star. Eso pwede comer. Esto puede comer. Esto chocolate de Pilipinas. Esto puede comer. Mira. Oh. Oh, mira. ¿Tú mi hermana? No, ahora mi hermana. Okay. Plantar arroz. Así. ¿Cómo? Así. Plantar arroz. Así. Ang ginagawa. Sabi namin na sabi namin na Dami na
Grabe ang Dalit niya. Okay ba tayo namin? Okay daw, sabi ni Medyo Kuya. marami lang kon. Itong makapal. Baka pa lang. Huwag na masyado makapal. O, tapat, sa terminal. Okay, ahora vamos en terminal pronto. Si. Kuyo. Comer poco yo, comer mucho. O, tinignan ko. Basta nada, okay. One. Terminal pronto, ha? 1, 2, 3. go. Kuya, kailangan mo kami, ha? Kung sino mas mabilis sa amin. Tingnan mo kung sino mas magaling sa aming magtanim. Pero, kaya olor. Olor de leche. Pero yo voy a terminar rápido antes de él. Pero ¿cómo va de experiencia? ¿Cómo va de experiencia aquí? Bien, me gusta. Nunca yo no he plantado, plantar arroz, pero está bien. ¿Está bien? Sí. Ok, está bien. Oh, buena experiencia para mí. ¡Bamba! La bamba. La bamba. La bamba. ¡Oh, la bamba! La bamba. La bamba. Alright. La bamba. Na. Ayan si Juana. So ayun pa mga amigo, for the first time. Sí, por first time estamos aquí. First time po mga amigo na na-experience. Mi experiencia de plantar arroz. Thank you so much po mga amigo at na-experience ni Juana. Waka waka for the first time po ni Juana. First time niya ma-experience sa pagkatanim ng palay. So thank you so much po sa panonood ng episode na ito. At God bless po. Adios. Bye. Sa likod mo pa, mayroon pa. Okay. Aha. Después Joanna. Okay. Okay. Vamos. Entonces vamos. Adios. Vamos. Ginusto mo yan eh. Ayan. Boy. Fairness ah. Bubango-bango ng kaunti. Ang ganda experience ito mga amigo. Hi. Oh, ayan po. Adios! Ayaw. Ay, nako. Sino mag-aakala na si Waka Waka ay makakapagtayo ng arroz diba? Sa Pilipinas o rice. Ayan po. Magandang experience.